দ্বিতীয় নারী কাবাডি বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনাল যেন ২০১২ সালের ফাইনালের পুনরাবৃত্তি। ১৩ বছর আগের সেই আধিপত্য এই ম্যাচেও ধরে রাখল ভারত। রোমাঞ্চে ভরা লড়াই মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিশালী ইরানকে ৩৩-২১ পয়েন্টে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। ২০১২ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত প্রথম নারী কাবাডি বিশ্বকাপের ফাইনালেও ইরানকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল ভারত। সেই স্মৃতি যেন ফিরে এলো ২৩ নভেম্বর মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে। ম্যাচের শুরুতে রেইডে ব্যর্থ হয় ইরান, আর সুযোগ কাজে লাগিয়ে পরপর পয়েন্ট তোলে ভারত। দ্বিতীয় রেইডও সফল হতে পারেনি ইরান, রিভিউ নিলেও ফল মিলেনি। ৪ মিনিটে গিয়ে প্রথম পয়েন্ট পায় ইরান, স্কোর তখন ৩-১। এরপর দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৮ম মিনিটেই ৫-৫ সমতায় ফেরে তারা। এক্সট্রিম মশার কয়েল প্ল্যান্ট ফাইবার দিয়ে তৈরি, তাই সহজে ভাঙে না, সুগন্ধিযুক্ত ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে জ্বলে। ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া বাহি সহ যে কোনো মশার বিরুদ্ধে দেয় এক্সট্রিম সুরক্ষা। প্রথমার্ধের শেষ দিকে কৌশল পাল্টে রেইডের চেয়ে ট্যাকেলে অল আউট আদায়ের লক্ষ্য নেয় ইরান, কিন্তু ৫ জনে নেমে আসা ভারতকে অল আউট করতে ব্যর্থ হয় তারা। উল্টো ১৫ থেকে ১০ পয়েন্ট এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়নরা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দুই দলই ছিল সতর্ক। সাঞ্জু দেবীকে আটকে প্রথম পয়েন্ট তোলে ইরান, কিন্তু অভিজ্ঞ ভারতের গতি থামাতে পারেনি তারা। মুহূর্তেই ব্যবধান ৫ পয়েন্টে নিয়ে যায় ৩-৩টি এশিয়ান গেমসে স্বর্ণজয়ী ভারত। সময় যত গড়ায় ততই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পাকা করে নেয় ঋতু পূজারা। দ্বিতীয়ার্ধের ৯ম মিনিটে ইরানকে অল আউট করে ২৭-১৭ পয়েন্টে ব্যবধান আরও বাড়ায় ভারত। শেষ মুহূর্তে জাহরা ফাতেমেরা লড়াই চালিয়ে গেলেও টেকনিক ও দক্ষ ভারতকে আর থামাতে পারেনি তারা। শেষ পর্যন্ত ৩৩-২১ পয়েন্টে জয় তুলে নিয়ে টানা শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে ফাইনালে উঠেছে ভারত। আর গত আসরের রূপাজয়ী ইরানকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে ব্রোঞ্জ নিয়েই। जो हमारे मैच रहते हैं तो उसमें रिव्यू रहता है। रिव्यू हाफ से पहले भी रहता है, हाफ के बाद भी रहता है। अगर किसी प्लेयर को डाउट रहता है कि टच हुआ नहीं हुआ या बोनस है क्लियर है, तो हम उस पर एडवांटेज ले सकते हैं रिव्यू लेके। और रिव्यू आज काफ़ी हमारे फेवर में थे, क्योंकि हमारे रेडर्स और हमारे डिफेंडर वैसे खेल रहे थे और हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम रिव्यू लेने के लिए मीन्स हमारा पॉइंट है, तो इसलिए हम रिव्यू बार बार ले रहे हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, हमारे ईरान से जब भी इंटरनेशनल मैच हुए हैं तो मैं बोलना चाहूँगी 2018 में जो एशियन गेम्स था उसमें हमारा सिल्वर मेडल रहा था। हम ईरान से फाइनल मैच हार गए थे और ईरान के साथ हमारा मैच काफ़ी टफ रहता है। ईरान के भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है बांग्लादेश का, आपको पता ही अभी सेमीफाइनल मैच होने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम गुड लक बोलना चाहेंगे दोनों टीम को, अपना बेस्ट दीजिए और अच्छा खेलिए। ऑर्गेनाइज के बारे में बात करूँ तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ में हमारा एकोमोडेशन बहुत अच्छा है। और ये वर्ल्ड कप 13 साल बाद हुआ है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और यहाँ का अरेंजमेंट देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि गर्ल्स का वर्ल्ड कप सक्सेस हो पाया।